अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे स्याह फाम शख्स की जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उस शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की इजाज़ी डिग्री दी गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि उस शख्स ने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ ना पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था, लेकिन फिर भी उस शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की इजाज़ी डिग्री दी गई। तो आइए अब हम बात करते हैं उसकी इस कामयाब स्टोरी के ऊपर। साउथ अफ्रीका के एक शहर केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को मेडिकल दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इस यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने 3 साल पहले एक ऐसे स्याह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की इजाज़ी डिग्री दी जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज़ ना पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 में दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की इजाज़ी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरान कुन सर्जन है और इसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उस शख्स का इस्तकबाल किया। ये उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन की अगर जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो केप टाउन के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके वालिदैन बकरियां चराया करते थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद कभी खाकर कभी खाली पेट किसी खुले ग्राउंड में या फुटपाथ पर सो जाया करता था। वो कई बरसों तक एक मजदूर की हैसियत से ये काम करता रहा। कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जब खत्म हुआ तो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे ग्राउंड में घास काटने का काम मिला। वो रोज ग्राउंड में आता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा और फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो शख्स मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रॉबर्ट, जो उन दिनों जिराफे पर तहकीक कर रहे थे, वो ये देखना चाहते थे कि जब जिराफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता, उसे वो बेहोश क्यों नहीं हो जाता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जिराफा लिटाया और उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ जिराफे ने गर्दन हिला दी। चुनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान जिराफे की गर्दन को पकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा कि वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद नौजवान है। उन्होंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और उसे जिराफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली और ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन जिराफे की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और जिराफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद ग्राउंड में जाकर घास काटने लगता। वो कई महीनों तक ये दौरा काम करता रहा और उसने कभी किसी किस्म की कोई इजाफी मुआवजा भी तलब नहीं किया और ना ही कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट उसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासिर हो गया। उसने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। यह सिलसिला बेबरसों जारी रहा। 1958 में उसकी जिंदगी में एक दूसरा मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए। उन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फ्रिजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी और उसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा।
لگا, چنانچہ بڑے ڈاکٹرز نے انہیں جونیئر ڈاکٹرز کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی. وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی ٹیکنیک سکھانے لگا. وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا. وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے, ٹرمینالوجی سے ناواقف تھا, لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا. 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا. اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی. اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا. آج بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا ثواب براہ راست ہیملٹن کو چلا جاتا ہے. اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہیملٹن کی اپنی زندگی کے اوپر بات کریں اور جو سہولیات وہ اس وقت لے رہا تھا, تو دوستو اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. ہیملٹن 50 برس تک میڈیکل یونیورسٹی سے وابستہ رہا. ان 50 برسوں میں اس نے کبھی کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل معاوضہ نہیں مانگا. اس نے کبھی اپنی سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا. اور پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جب اس کی تنخواہ اور اس کی مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھی, اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا. وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا. وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی. 2005 میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کر دیا گیا, اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا. وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں, تصویر بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں. تو دوستو, کیا ہم جانتے ہیں کہ اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ جس دن اس نے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلایا گیا تھا, اگر دوستو وہ اس دن انکار کر دیتا, اگر اس دن وہ یہ کہہ دیتا کہ میں مالی ہوں, میرا کام زرافوں کی گردنیں پکڑنا نہیں, تو وہ شاید مرتے دم تک مالی رہتا. لیکن دوستو, اس کی اس ایک ہاں نے اور اس کی 8 گھنٹے کی اضافی مشقت نے اس کے لیے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے تھے. تو دوستو, ہمیں ہیملٹن کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی بھر جاب تلاش کرتے رہتے ہیں, جبکہ ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے. دنیا کی ہر جاب کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے, اور یہ جاب صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے, جبکہ کام کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا. اگر ہم چاہیں تو ابھی بھی کوئی کام شروع کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس کام سے نہیں روک پائے گی. لہذا ہیملٹن اس راز کو پا گیا تھا. آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں, اگر اس دن وہ سرجن کے لیے اپلائی کرتا تو کیا وہ سرجن بن سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں. دن اس نے زرافے کی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اس لیے بے روزگار اور ناکام ہیں کہ ہم لوگ جاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کام نہیں. جس دن ہم نے ہیملٹن کی طرح کام کرنا شروع کر دیا, اس دن ہم نوبل پرائز بھی حاصل کر لیں گے, ہم بڑے اور کامیاب انسان بھی بن جائیں گے. تھینک یو سو مچ.